হ্যালো গাইস, স্বপ্ন পূরণের দিন। সবথেকে বড় স্বপ্ন কেদারনাথ, ওই যে মন্দির চলে এসেছি। ঠিক আছে, এবার তোমাদেরকে দর্শন করাবো, আপনারা দর্শন করুন। ঠিক আছে, ও দেখো পাহাড়, এই এরিয়া, ये मंदिर केदारनाथ का। स्वप्न पूरण हलो भाई, गाइस स्वप्न पूरण हलो। जीवने सबथेके बड़ एक जिनिस आशा छिलो, से आशा आज के पूर्ण हलो। बहुत कष्टेर परे, अनेक कष्टेर परे। ठीक है, हर हर महादेव। यह है मंदिर।